왕실의 위험 있는 전통, 귀족의 화려한 문화와 마주할 수 있는 곳. 품격의 문화가 무엇인지를 소리 없이 전하는 곳. 이곳에 바로 프랑스에서 유일하게 문화재로 지정돼 있는 지트가 있습니다. 마치 동화 속에 나오는 성처럼 시선도 발길도 멈추게 하는 아름다운 섬. 이곳은 샤또 리보입니다. Souvenez que le Val-de-Loire était l'endroit où les rois de France habitaient. Et donc, à l'époque de sa construction, en 1420, le roi de France était réfugié à Chinon, qui se trouve à 10 km d'ici. Et son premier ministre a eu l'autorisation de fortifier le château. Parce qu'à cette époque, il fallait avoir l'autorisation du roi pour construire un tel château. 샤또 리보는 본래 실제 문화유산으로 지정돼 있었던 역사적인 고성과 그 주변 공간을 다시 꾸며서 지트로 만든 곳입니다. 그 덕분에 누구라도 이곳을 거닐고 머물 수 있게 됐죠. On est dans l'architecture gothique du Val-de-Loire, un des seuls monuments gothiques du Val-de-Loire, un monument historique évidemment, puisqu'il a été érigé il y a 600 ans et qu'il a gardé toutes ses caractéristiques. Et donc ces visiteurs de jour visitent le château, l'intérieur est passionnant. 고풍스러운 자태의 성과 원형 그대로를 간직한 해자, 그리고 그 자체로 박물관이라 할 수 있을 만큼 볼거리 가득한 내부와 아름다운 정원까지. 샤또 리보는 여행객들을 사로잡는 공간들이 특히나 많습니다. On l'a ouvert à la visite, aux visiteurs individuels pour la journée, visiter les jardins, le château, les écuries, ouvrir son architecture. Ces jardins qui sont classés jardins remarquables de France, avec la collection de roses parfumées, qui est aussi un label qui nous est décerné. On est aussi un conservatoire des vieux légumes de la région. Et puis, aux visiteurs qui souhaitent en savoir plus, nous ouvrons le château, les écuries qui sont monuments historiques. 샤또 리보가 널리 그 이름을 알리게 된 것은 바로 말 때문이었습니다. 본래 이곳은 왕실에서 사용되는 모든 말들을 키우고 제공하던 성이었습니다. 잔다르크가 출정길에 올랐을 때 말을 골랐던 곳도 바로 이곳. 그래서 이곳에선 잔다르크가 실제 입었던 갑옷과 활도 만나는 호사도 누릴 수 있습니다. 그런 독특한 이력을 더욱 생생하게 전해주는 곳이 있습니다. 335 여행객들이 앉아서 보고 있는 것은 샤또 리보가 어떤 시간을 지나왔는지에 관한 흥미진진한 이야기. 사실 이곳은 왕의 말이 머물던 마국간. 지금 우리는 21세기에 15세기의 마국간과 마주하게 된 것이죠. Sur les murs, regardez bien, vous verrez toutes les inscriptions qui caractérisaient chaque cheval. Parce que le seigneur du Rivaux avait une telle passion pour les chevaux qu'il les décrivait sur les murs. Évidemment, c'est écrit en latin, parce qu'à cette époque-là, tout était écrit en latin. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'on sait qu'il y avait un cheval qui était très fougueux, il y en avait un autre qui était très calme. Enfin, c'est un des seuls témoignages en France de ce type, et c'est pour ça que ces écuries sont extrêmement renommées. 말을 메었던 고리와 구유, 모두가 그때 그대로. On peut voir aussi les mangeoires comme elles étaient à l'époque, parce que plus tard on a inventé les stalles et les chevaux étaient séparés. Alors qu'à cette époque-là, il y avait dans une aile les étalons et dans l'autre aile les juments. Et donc c'est le seul témoignage de cet art, le cheval qui était si important à l'époque.
21세기에 만나는 15세기의 공간은 어떤 느낌으로 다가갈까요? 프랑스에서도 유일한 문화재 지트. 그 이력만으로도 충분히 시선을 끌지만 이곳이 사랑을 받는 더 큰 이유는 바로 지금의 사람들에게 말 걸고 손 내미는 친절한 옛 공간이라는 점입니다. 역사적인 의미와 가치는 그대로 계승하면서도 현대와도 공감할 수 있도록 문턱을 낮춘 열려있는 공간인 것이죠. Alors le château du Rivaux donc, est un château qui a été restauré par mon mari et par moi-même depuis 20 ans. Et pour pouvoir le faire survivre dans le passé, il avait déjà 600 ans à l'heure d'aujourd'hui. Et puis mon mari, lui, il est par son métier restaurateur de monuments, c'est-à-dire qu'il était passionné par les vieilles pierres et qu'il a restauré des centres-villes qui étaient en mauvais état. Et donc on était tous les deux passionnés par le patrimoine. Les jardins, c'est aussi une de mes passions. Et c'est donc pour ça on a uni toutes ces passions et on s'est lancé dans cette aventure. Vous savez, c'est comme ça dans la vie, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Il y a le destin qui vous dit vous devez faire cela. C'est ce qu'on a suivi, on s'est engagé dans cette aventure. 600년 전의 시간으로 들어가게 해주는 특별하고도 아름다운 통로. Alors ici, on est dans la chambre Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, c'était la reine de France au moment où l'on a construit ses écuries. On voit ses cartouches, en fait, ses armes, avec celles de son mari, le roi Henri II, en bas. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et donc, c'était normal qu'une chambre lui soit dédiée. 문화유산에 대한 가치를 모두와 나누기 위해 기꺼이 600년 전 시간여행의 안내자가 되기로 한 성주 부부. 이들의 정성어린 노력으로 샤토리보는 15세기 원형의 모습을 간직해서 더 아름다운 성이 됐습니다. 중세시대에 만들어진 창문이나 그들의 흔적들이 고스란히 남아있죠. Vous voyez, Kim, ce volet, c'est un volet du XVIe siècle. Il a survécu, il y en a quelques-uns qui ont survécu, et on a gardé ces modèles pour refaire ceux qui n'étaient plus en place. Puisqu'on voit les graffitis des compagnons qui ont construit le monument, qui sont partout. Vous voulez aussi le volet. Le volet et voilà, les fameux graffitis. Et donc il y avait même des amoureux, parce qu'on dirait qu'il y a comme un cœur. Moi, je ne sais pas exactement. Et puis compter aussi les heures de travail là. Ces chiffres, c'est les heures de travail qui étaient comptabilisées comme ça sur les murs. Et puis les volets, toutes les boiseries aussi ont été reconstituées, celles-là, exactement comme celles qui avaient survécu, que je vous montrerai tout à l'heure. 그렇다고 해서 딱딱하게만 다가가는 것은 아닙니다. 역사적 가치는 가치대로 전하면서 현대의 사람들이 좋아할 수 있는 낭만적인 감성을 새롭게 덧입혔죠. Oui, ici, dans la suite, évidemment, le plafond a été reconstitué parce que les intempéries avaient abîmé le bois. Le bois est beaucoup moins, vit beaucoup moins longtemps, survit beaucoup moins longtemps que la pierre. Mais on a un tableau authentique de l'époque. Vous avez dit que c'était le 15e? Oui, c'est un tableau du 15e siècle avec un couple d'amoureux. Et on a la chance, donc, dans ce monument, d'avoir de très beaux tableaux anciens, en particulier ici. 왕과 귀족이 머물렀던 15세기 고성에서 보내는 로맨틱한 하룻밤. 그 낭만에 누구나 빠져들고 싶겠죠. Oui, ici vous voyez les poutraisons qui sont du XVIe siècle. Et puis à côté, vous voyez les parties neuves, puisque ce miroir, évidemment, Kim, c'est un miroir neuf. 옛 시간, 낭만의 공간으로 안내하는 샤토리보. 여기에 한 가지의 매력이 더해졌습니다. 역사적 유물과 더불어 이 공간을 재해석한 현대 작가들의 창의적 작품도 어우러지게 한 것.
그것은 과거의 시간도 현재 속에서 살아 숨쉴 때 이어질 수 있다는 믿음 때문이었습니다. Et puis c'est une chambre qui est habitée par des œuvres d'art contemporain parce que ici on pense qu'au Rivaux, on pense que l'art du passé doit aussi se continuer aujourd'hui et donc il y a beaucoup d'œuvres d'artistes très importants. 옛것의 가치와 현대의 감성 사이에서 조화로운 중심 잡기에 성공한 샤또 리보. 그런 이유로 이곳은 역사, 문화, 감성, 그 모든 것이 풍성하게 담겨있는 매력적인 지트로 주목받고 사랑받아왔죠. 그리고 그 매력은 프랑스를 넘어 다른 나라에까지 전해지고 있습니다. 새로운 여행객을 맞을 준비로 분주해진 주방. 특히 외국에서 오는 이들이라 더욱더 신경이 쓰입니다. On donne quand même les spécialités françaises comme la baguette, le pain au chocolat. Les charcuteries sont aussi des charcuteries complètement bio, faites dans le voisinage. Et on donne les confitures avec les fruits du jardin. Et puis le miel aussi, qui est le miel du jardin. Donc ce sont des vraies confitures comme on faisait autrefois. Elles ne sont pas du tout industrielles. Elles sont complètement artisanales. 오늘의 손님은 뉴질랜드 여행객들. 직접 재배한 신선한 식재료로 만든 프랑스식에 그들의 취향도 살짝 더할 예정입니다. Eh bien, aujourd'hui, on reçoit des Néo-Zélandais. Et les Néo-Zélandais, ils adorent les œufs brouillés. Donc on essaye toujours de faire selon les traditions de chaque pays pour que nos visiteurs ne soient pas trop déçus et qu'ils retrouvent un petit peu ce qu'ils aiment. Et donc on adapte à chaque nationalité ce que les gens aiment bien pour le petit déjeuner. Ça sent bon. 프랑스의 중세 고성을 찾아 자전거를 타고 달려오는 이색적인 풍경. 이 에너지 넘치고 유쾌한 여행객들을 위해 성주를 비롯한 성의 식구들 모두가 직접 손님 맞이에 나섰습니다. So I'm very happy to welcome you at Château du Rivaux, and I'd just like to give you a brief explanation about the château, which is a very old historical monument of the Loire Valley in France. And you're very welcome to visit the gardens, which are listed as remarkable gardens in France. At the moment we have also the collection of pumpkins, which is also a very nice collections of curves. And of course you are very welcome to visit the castle during the opening time to the public, which is from 10 a.m. till 7 p.m. And if you like to know more about the history of the chateau and of the service quarters and all about that very big estate, you've got an exhibition in the Great Press area over there, which tells you more. 성주가 직접 여행객들을 맞이하고 성의 이야기를 들려주는 이유. 그것은 무엇보다 이곳을 찾은 여행객들이 이 성에 머무르는 동안에는 귀한 손님으로 대접받고 있다는 느낌을 주기 위해서죠. 단 하루라 해도 왕과 왕비가 되어보는 느낌. 그것은 특별하니까요. So you press like this, and then you turn right, and then press slowly, and you get it. 직접 샤또리보의 이야기를 전해주는 성주. 그렇다고 딱딱한 역사 해설을 들려주는 것은 아닙니다. 다가가기 쉬운 친근한 이야기로 손 내밀죠.
And Mr. and Mrs. McElway are going to be in Richard the Lionhearted. Because Well, that's the best one, isn't it, Tricia? you can also see the graffitis of the people that built up the chateau. You know? Graffiti. They are also from the 16th century. Really? This building is from the 16th century. Yes. This is the Renaissance architecture style, and the castle is from the medieval time. It is 100 years before. It's been built 100 years before. Amazing. And so you're very also welcome to have a glass of our wine. And also serve, Made here. if you serve yourself, you don't have to be afraid. Everything is complimentary. So it's like your own here for only one night, unfortunately. We want to stay. We're staying for a week. But ask Gary, I'm not sure. 마침내 기대하고 기대했던 15세기 고성의 속살과 만나는 순간. Isn't it beautiful? Isn't it beautiful? Oh, look at the kings. This is what happens when you have an English name, you see. Look at that coat of arms on the pillow too. That's King Henry's. Because we wanted to do a bike trip and we wanted to stay in beautiful places, and we knew that the Loire Valley had lots of beautiful chateaux and beautiful places to stay and beautiful food. Well, we've been to a few castles, and it seems to me as they're very old, and to fit them out properly you have to do a lot of work, and they've finished all this very nicely in all this wood, and I dare say all the, well, with the double basin and all the conveniences have been nicely finished. Oh, much more character, more wood. 정말 많은 이야기와 만날 수 있는 곳. 이곳에선 그 이야기들을 직접 만지고 느낄 수 있습니다. Puisqu'ils peuvent donc habiter ici et visiter ainsi les châteaux du Val-de-Loire avoisinants, puisque nous avons très beau château de Chinon à 10 km, le château d'Azay-le-Rideau et beaucoup d'autres, mais on ne peut pas habiter, on est le seul comme cela. 현대의 도시에선 결코 느낄 수 없는 옛 시간과 옛 공간만이 줄 수 있는 감성. 문화유산을 모두의 공간으로 만든 이곳에선 그 감성이 눈을 뜹니다. 문화유산은 하루아침에 만들어낼 수 없습니다. 그렇게 긴 시간을 품고 있기에 더욱 소중하고 가치를 갖는 것이죠. 지트가 60여 년간 변함없이 사랑받으며 지속 가능한 발전을 이룰 수 있었던 것. 그 뒤에는 이처럼 오랜 시간 소중한 유산의 가치를 나누려는 열정과 노력이 있었습니다.